researchers of Wageningen Environmental Research are on their way to Belgium for a field trip in the soil care project. Mag je gewoon door het veld lopen? Ja, dit is een grasstrook, hè, dus daar mag je gewoon op lopen, geen probleem. Het is heel belangrijk dat we letten op de bodemkwaliteit in Europa. Op dit moment zijn de productieniveaus in Europa die zijn goed, die zijn hoog. Maar wat niet te zien is, maar wat wel aan de gang is dat de kwaliteit van de bodem achteruit gaat. Dat kun je zien bijvoorbeeld aan het feit dat er steeds meer kunstmest en steeds meer andere externe input nodig is om hetzelfde productiepeil in stand te houden. In het Soil Care project zijn we bezig met het ontwikkelen van teeltsystemen die de kwaliteit van de bodem verbeteren en die ook beter zijn voor het milieu. Maar tevens is het ook belangrijk dat ze wel winstgevend zijn voor de boeren. Soil Care is een Europees project. Het werkt in 16 onderzoeksgebieden die zijn verspreid door heel Europa. Ook omdat je in verschillende delen van Europa heb je verschillende teeltsystemen nodig. En er zijn verschillende bodems en verschillend klimaat. En al die factoren die nemen we ook mee in het project. Hier staan we tussen twee stroken tarwe die we aangelegd hebben om aan de landbouwers te tonen. Rechts hebben we de gewone klassieke wintertarwe, geteeld met de normale gangbare teeltpraktijken van de landbouwers. En links hebben we iets echt innovatiefs. Dat is namelijk een experimentele partij meerjarig graan die we hier hebben uitgezaaid. Wat is daar het voordeel van voor de bodem? Ik denk dat dat duidelijk is, hè. Dus die planten die blijven tijdens de winter staan. Er moet niet opnieuw gezaaid worden. Er moet geen bodembewerking gedaan worden. Ook veel minder onkruidbestrijding. Dus naar bodemleven en bodemkwaliteit, erosiebestrijding enzovoort biedt een dergelijk gewas heel wat voordelen. Een ander experiment hier in België is onderzoek naar verschillende maatregelen die je kunt nemen om de bodemkwaliteit te verbeteren door toevoegingen. Toevoegingen van bijvoorbeeld houtsnippers of van compost. Wat we hier testen op vraag van onze landbouwers zijn houtsnippers. Die houtsnippers die komen, zijn eigenlijk is gehakseld hout wat van de houtkanten hier op het bedrijf komt. Hier is zo'n strook waar we de houtsnippers hebben ingewerkt. Je kan ze hier nog wat zien liggen. Ja. En die houtsnippers, wat verwachten we daarvan? Dat die het koolstofgehalte gaan opkrikken in de bodem hier. Met alle voordelen van dien. Meer koolstof wil zeggen meer nutriëntennalevering, meer buffering van nutriënten. Betere bodemstructuur, betere waterhuishouding. Dus het water gaat sneller infiltreren, kan langer vastgehouden worden door de bodem. En ook het bodemleven wordt door meer koolstof in de bodem gestimuleerd. Op Kreta is men bezig met het vervangen van sinaasappelbomen met avocadobomen. De reden daarvoor is in eerste instantie economisch. De avocados brengen meer op dan de sinaasappels. Maar het heeft ook voordelen voor de bodem, want de avocado zorgt voor een beter koolstofgehalte in de bodem en ook voor minder erosie. In Denemarken wordt onderzoek gedaan naar alternatieve methoden van ploegen, waarbij minder diep geploegd wordt. En dat heeft ook positieve gevolgen voor de bodemkwaliteit. De bodem wordt minder verstoord, dus daardoor kan de bodemstructuur zich ook beter ontwikkelen. Maar het kan aan de andere kant ook nadelen hebben. Bijvoorbeeld doordat je meer last krijgt van onkruid. Det er en traditionel landbrugsplov. En plov, som landmænd i hele verden har brugt i hundredvis af år, tusindvis af år måske lige frem. Det er sjovt, at det er jo faktisk for at kunne lave det gode såbed. De sidste 30 år, der er de blevet meget, større. De bearbejder jorden i en 20-25 cm. De vender simpelthen al jorden. Laver en tsunami faktisk ude i marken. Det er en simpel stuphave, forsynet med noget, som man kalder for vingeskær.
Vingeskærene her er meget, meget vigtige, fordi det gør, at jeg laver fuld gennemskæring i jorden. Og her behandler jeg ikke jorden i 25 cm dybde. Her behandler jeg jorden i mellem 5 og 10 cm dybde. Og det betyder, at alle de gode ting og sager, vi har, i jordoverfladen, jamen dem bevarer vi i jordoverfladen. Jeg går utrolig meget op i planterester, humus, altså organisk materiale og det biologiske liv. Det bevarer jeg op i toppen af jorden, når jeg harver. Når jeg kører med ploven, så vender jeg alle de gode ting og sager ned i bunden af jorden. Men fordi jeg arbejder mig væk fra ploven af, det er jo igen, fordi jeg går op i jordfrugtbarheden. Jeg vil gerne hæve min humusprocent i jorden. Kan jeg hæve min humusprocent, så får jeg en mere dyrkningsstabil jord, og jeg får jeg får simpelthen bedre udbytter. Og som sigebemærkning til alt det her, så kan man sige, hvis det lykkes for mig, at jeg får hævet min humusprocent, så gør jeg faktisk også stor gavn for klimaet, fordi så binder jeg CO2 i jorden. Det er fordi, at vi har utrolig meget biologisk liv ude i vores jord. Det mindste, vi har derude, det er bakterierne. Dem har vi sindssygt mange af. Og det største, vi har derude, det er regnormen. Og de vigtige begge dele og alt det, der er mellem dem. Men når vi kører med ploven, så alt det her liv, det er i overfladen af jorden. Og det pløjer vi 25 cm ned i jorden. Vi ødelægger, de hjem, regnormegange og alt det er opbygget, kan man sige, af liv i jorden, når vi vender det hele rundt. Og alle vores hjælpere, plantens hjælpere, jamen, dem begraver vi. Og hvad har du der, Anders? Jamen, det er ikke pløjet jord. Det er havet jord. Ja. Og der, hvor du går til højre, det er simpelthen pløjet jord. Ja. Så det er meget forskellige jordbearbejdninger, og det kan man også se, kan man sige, meget tydeligt, at der er stor forskel. Ja. Anders, vi skærer den lige rent. Ja. Der er en regnorm. Ja. Du kan se, at der er regnorm. Der er grove rødder. Ja. Og der er fine rødder. Du kan se, at den er fast her. Ja. En fast jord. Og så kan du se, at du kan skille den ad. Her. Din jordbearbejdning, den er gået cirka hertil. Ja. Du kan se, at den har en naturlig revne her. Ja. Og der kan du se, at den har krummestruktur hertil. Kan du se det? Ja. Og så begynder den at blive fastere og fastere. Når man ikke pløjer, så får du det organiske materiale koncentreret i cirka halvdelen af jorden. Og så lad os prøve at gå over i det pløjede. Jorden er hård, den er pløjet. Det, der er tydeligt, Anders, her, det er, at du har pløjet krumstrukturen og det organiske stof ned i fugebunden. Så det organiske stof, det ligger nu her og er løs. Og jorden opad, hvis du ser det. Fordi det, vi tydeligt kan se her i den pløjede jord, det er, at det organiske stof og krummerne er i fugerbunden, mens den hårde jord og kompakte jord er øverst. Så den
Den gode jord for plantevækst ligger der og ikke her. Nu kan vi lige stoppe her, Gunnar, så vil jeg vise dig mine 2 marker. Det her til venstre, det er det, der ikke er pløjet. Og du kan meget tydeligt se skillelinjen, og du kan se alt mit ukrudt. Og det vi har på den anden side her, det er blevet pløjet i foråret før såningen. Og hvis vi vender tilbage til den mark, der ikke er pløjet, så er jeg meget ked af alt det her røde ukrudt. Jeg er ked af alle de her tidsler, der er kommet. Det er sådan set årsagen til, at det er meget, meget svært at lave økologisk pløjefri dyrkning. So here we are, right in front of the plow of Anders' grandfather. And the experience shows that if you have a lot of wheat, you need the plow to control the weeds. We tried the system here with Anders with no plowing in winter weeds. That gave problems with the thistles. So we need to do something different. This year Anders has then plowed the soil again, and he has introduced a new cropping system. A cropping system where you have spring cereals and spring crops instead, and where you have the row crops where you can control the weeds with row harrowing, and then after the last row harrowing you can sow the catch crops that can then catch nitrogen and cover the soil after the cereals ripens. That is the new system. That is soil improving cropping systems, including catch crops, including also row harrowing, and in this case also with plowing. Wel, soil care, de naam zegt het zelf, is zorgen voor de bodem, zorgen voor de grond. En voor akkerbouwers, maar ook voor veetelers, is de grond en de bodem toch wel de basis van ons werk. Dus vernieuwing of verandering of verbetering in de bodem is voor ons cruciaal om toekomstgericht verder te kunnen werken in de landbouw.